नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं उनके बारे में कुछ शरीयत के मुताबिक वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर के बालों को ले लेते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल रखे हैं और मोड़ों तक रखना या ये कान की लो के बराबर, नीचे वाली जो लो है इसके बराबर या मोड़े तक रखना। इससे बड़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे ज़्यादा बड़े बाल साबित नहीं हैं। और इन बड़े बालों को रखना जुल्फ़ें कहा जाता है कि ये जुल्फ़ है, जुल्फ़ें इसको कहा जाता है। इसमें अब ये है कि अगर आपने जुल्फ़ें रखनी है तो जुल्फ़ें रखें, लेकिन औरतों की तरह जुल्फ़ें रखने के बाद पीछे जो बाल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको मूंदना, एक दूसरे के अंदर डालकर ऐसे इकट्ठा कर देना एक ही, ये सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये सिर्फ औरतों के लिए है। तो वो बाल अगर रखने हैं जुल्फ़ें तो ऐसे खुले रखें और वो नीचे लटक रहे हों मोड़ों तक, इससे ज़्यादा भी नीचे सुन्नत नहीं है। अब अगर बाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कटवाए हैं तो हज उम्रे के मौका पर बाल कटवाए थे और बालों को साफ़ कर दिया, सर के बाल ख़त्म हो गए, तो उस वक़्त बालों का कटवाना, मुड़वाना ये भी सुन्नत है। लेकिन ये हज उम्रे के मौका पर हुज़ूर पाक ने, हज़रात सहाबाए किराम जो थे वो जुल्फ़ें भी रखते थे और बाज़ हज़रात सहाबाए किराम जो थे वो बाल बिल्कुल सर के मुड़वा भी देते थे, इस तरीके से भी कर लेते थे। अब आ गया मसला कि भी बालों को अगर रखना है तो एक तो जुल्फ़ें हैं, अगर जुल्फ़ें नहीं रखनी, छोटे छोटे बाल रखने हैं, टिंड भी जो मुकम्मल टिंड होती है वो भी नहीं करवानी और वो बड़े बाल जुल्फ़ें भी नहीं रखनी, तो फिर तरीक़ाकार जो सुन्नत तरीक़ाकार ये है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो ये है कि सारे सर के बाल रखो या सारे सर के बाल कटवा दो। ये नहीं है कि यहाँ सर का जो सामने वाला हिस्सा होता है यहाँ से बड़े बड़े बाल रख लिए जाएं और ये जो पीछे, ये दोनों साइडें और जो पीछे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर बाल बिल्कुल छोटे करवा लिए जाएं। ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। आजकल ये चल तो बहुत रहा है लेकिन ये जायज़ नहीं है। अगर आपने बाल रखने हैं, बेशक सर के बाल रखें, बड़े रख लें, लेकिन उसके लिए सारे सर के बाल बराबर होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, यहाँ से बड़े यहाँ से छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े रखने हैं तो बड़े रखें, छोटे रखने हैं छोटे रखने, लेकिन सर के बाल बराबर रखें। आजकल तो मशीनें आ चुकी हैं और उनके नीचे कंघी लगी होती है, 12 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, तो वो कंघी के एतबार से सारे सर के बाल जो है वो बराबर सराबर हो जाते हैं। एक तो हमें इसका एहतमाम करना है। इसके बाद आगे आ गया मूछ। मूछ के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कटवाना मसनून है, लेकिन मुड़वाने के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता आप उसरे से नहीं मुड़वा सकते, उसरे के अलावा जितना भी आप अपनी मूछ को ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं। कैंची के ज़रिए से बिल्कुल बारीक कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, आखिरी दर्जे की कैंची इसको लगा लें या मशीन इसके ऊपर फेर कर जो है इसको ख़त्म कर लें, ये ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने मूछें रखनी है तो फिर मूछों के बाल, ये जो होंठ जहाँ से शुरू हो रहा है रंग तब्दील हो जाता है, ऊपर वाले और नीचे होंठ का अलग अलग है, तो ये नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर ऊपर रहें। ये जो जहाँ से होंठ शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों के बाल यहाँ से होंठों के ऊपर आ रहे होते हैं, ये नहीं आने चाहिए, इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। बाकी आप मूछें रखना चाहें तो बड़ी मूछें भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, कटवा भी सकते हैं, ख़त्म भी करवा सकते हैं, लेकिन उस तरह चलाना ये सिर्फ बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उस तरह भी लगा लिया तो हरज उसमें भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है दाढ़ी का नंबर। दाढ़ी जो है उसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मर्द की जीनत है, ये मर्द की खूबसूरती है। अगर किसी मर्द के चेहरे पर दाढ़ी है तो वो मर्द खूबसूरत शुमार किया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी
اور داڑھی رکھنے والوں کو ہی پسند فرمایا۔ ایک آدمی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ عیسائی تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ داڑھی ختم کروا دیتا تھا۔ تو وہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دائیں جانب پھیر دیا۔ وہ سامنے سے اٹھ کر دائیں جانب سے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو بائیں جانب پھیر دیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ بے شک میں عیسائی ہوں لیکن آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بات کرو جو کرنی ہے، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس لیے میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، تمہاری بات ضرور سنوں گا اور تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ جی میں تو جس بادشاہ کو مانتا ہوں یا جس بادشاہ کے ہاں سے آیا ہوں وہ مجھے داڑھی کٹوانے کا حکم دیتا ہے، اس وجہ سے پھر میں اپنی داڑھی ختم کر دیتا ہوں، کٹوا دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ کی بات مانتے ہوئے داڑھی کٹواتے ہو، اور میرا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کی طرف میں دیکھوں، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے مسلمان کی شان ہے داڑھی، مسلمان کی خوبصورتی داڑھی ہے، مسلمان کی زینت یہ داڑھی ہے، تو ہمیں داڑھی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ داڑھی کو ایک مٹھی کے برابر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اب نیچے یہ داڑھی آئی ہوئی ہے، میرے ہاتھ کے نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ داڑھی ہے، اتنی داڑھی آپ ضرور رکھیں۔ اس سے زیادہ اگر داڑھی نیچے بڑی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو آپ نیچے سے کاٹ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے بھی اگر کوئی داڑھی زیادہ جا رہی ہے باہر، ہلکی پھلکی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر زیادہ بڑی ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے بھی اس کو کاٹ کر برابر کر سکتے ہیں تینوں طرف سے، لیکن ایک مٹھ بھر داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ ہی یہ تھا کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھ سے زیادہ بڑی ہوئی نہیں، اتنی ہی رہتی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ داڑھی ایک مٹھ کے برابر رکھ لیتے تھے۔ بعض صحابہ نے داڑھی نیچے بھی آنے دی لیکن وہ ایک دو ہیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے وہ داڑھی یہاں تک رکھنے کی تھی جتنی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد جو باقی جسم کے بال ہیں یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ان کو ختم بھی کروا سکتے ہیں۔ جو سینے کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو کمر پر بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو یہاں بازوں کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اگا دیا ہے ان کو آپ اسی طریقے سے چلائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ بال ختم بھی کروا لے اس میں بھی کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے۔ ابھی اور کچھ باتیں بالوں کے متعلق ہیں، انشاءاللہ میں وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔